पाइनियर्स पब्लिक स्कूल मोहम्मदी कॉलोनी नज़ जफराबाद क्रॉस रिंग रोड गुलबर्गा में 25 जनवरी को निहायत अजीमुशान पैमाने पर एनुअल डे सेलिब्रेशन और साइंस एग्जीबिशन का कामयाब इनेकाद अमल में आया। जनाब अब्दुल सलीम साहब चीतापुरी, फाउंडर पाइनियर्स पब्लिक स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। मोहम्मद साजिद कल्याणी साहब, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 27, अरशद खान साहब, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, राज अहमद साहब, राज फंक्शन हॉल जफराबाद, अब्दुल रहमान साहब, बम्बई सेठ, शेख मोहम्मद अली MD साहब, साबिक चेयरमैन गवर्नमेंट SDMC, अब्दुल सलीम साहब सगरी, सदर WPI गुलबर्गा साउथ, मोहम्मद साजिद पटेल साहब, पैटर्निटी डायरेक्टर बिस्मिल्लाह किराना और मुबीन अहमद साहब, कर्नाटक स्टेट सेक्रेटरी WPI ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद खलीलुल रहमान, प्रिंसिपल पाइनियर्स पब्लिक स्कूल ने तमाम मेहमानान व पेरेंट्स का खैर मकदम किया। नाजरीन, आइए देखते हैं ATV गुलबर्गा की ये खास रिपोर्ट। Myself Sufia. I am studying in second standard. My project name is automatic water dispenser. Automatic water dispenser, a machine that dispense water automatically when a bottle glass is placed nearby the dispense automatically. My name is Junat. I am studying in LKG. My project name is wild animal. These are wild animals. They live in forest. Tiger, lion, fox, bear, zebra and bear. My name is Mohammad Hussain. I am in first standard. My project name is the hydraulic lift. The hydraulic lift is an elevator which is operated by fluid pressure generated by a suitable fluid. Myself, Taima Mubashir. I am studying in second standard. My project is Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is the mission that the Indian Space Research Organization ISRO to land a spacecraft on the moon and demonstrate the ability to safely land at moon along the lunar surface. Thank you. My name is Shanam. I am studying in LKG. My project is water animals are water animals. They like to in water crab, dolphin, whale, octopus, tortoise and fishes. मेरा नाम अबू बकर, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता हूँ। आज आपको मैं इस्लाम के 5 अरकान बताऊंगा। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोजा रखना, ज़कात देना, पांचवा करना। मेरे मीन नवाज सुबानी, I am studying in LKG. My project name is Shadi Rashid. मेरा नाम हादिया कसब है। मैं LKG से हूँ। आप लोगों को आज एक हदीस सुनाऊंगी। अल जन्नतु तख्ता अक़दमिल उम्महात, जन्नत माँ के घरों के नीचे है। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala. With Allah's blessing, we have gathered here to celebrate our school annual day and science exhibition. Good afternoon, respected guests, esteemed members of our management, dear parents, teachers and students. It is an honor to welcome you all to our school's annual day and science exhibition. Today we celebrate the hard work,
creativity, achievements of our students and teachers who have put their heart and soul to make this day successful. This year, edition of Science Exhibition highlights the innovative spirit of our students as they tackle real-world challenges with their projects. It's a proud moment for all of us to witness their creativity and critical thinking in action. This academic year, we have particularly we introduce new technology method and emphasize interactive and experiential learning, integrated smart classes equipped with cutting-edge technologies and adopted innovative tools to make learning more engaging and effective for our children. These advancements have not only enhanced the learning experience but also encourage our students to think critically and creatively. Our students have embraced the changes with enthusiasm and their growth is evident in their academic performances, co-curriculum achievement also. And the projects you will see all at today's science exhibitions. These exhibits highlights their abilities to apply knowledge to solve the real world problems, which is truly inspiring. Now, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest panel for gracing us with their presence, inspiring our students. A big thank you to our parents for their constant support and encouragement, which plays a vital role in our students' success. Today, to our dear students, this day is celebration of your hard work and talent. Let it motivate you aim higher and achieve greater success. Let us enjoy the performances and exhibit, and may this event be a source of pride and inspiration for all the students. Thank you and welcome you once again. Now, I would like to invite our Vice President Salim Ahmed Chitapuri to come on the stage, and I would like to also invite our chief guest panel. Arshad Khan Sahab, District Youth President. Raj Ahmed Sahab, Raj Function Hall, Zafrabad. Abdul Rahim Sahab, Bombay State. Muhammad Salim Sagri Sahab, South President, WPI. Afzal Khan Sahab और ख्वाजा हुसैन साहब अतनूर सोशल वर्कर और शेख मोहम्मद अली उर्फ एमडी साहब गवर्नमेंट एक्स चेयरमैन एसडीएमसी. Now I request Salim Ahmed Chitapuri, Vice President, Pioneers Public School, to facilitate our guest. We have a special performance to welcome all the guests and parents. I would like to call a group of girls for a performance on song Khushamadi. Now I would like to call a group of boys for a performance on song Manzil Talash Kar. मंजिल तलाश कर ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर मंजिल तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश
تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں میں تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. Name is Mansoor Patel sir, father of Abu Bakr and Mahwish Anam. I request Salim sir to please come on the dais and give the prize to the winner. Please give a big round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Muhammad Man. I am studying in first standard. Respected guests, teachers and parents, good morning to all. Topic of my speech: importance of education. Education is the key to learning and growing. It helps us to gain knowledge, build confidence, and understand the world around us. Through education, we learn new skills and improve our way of living. It gives us better opportunity for success and helps us to become good individuals. How many times did we thank Allah today? Always be thankful to Allah. Allah says, if you are grateful, I will give you more. ہر پل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ کروڑوں نعمتیں اس نے بن مانگے دے رکھی ہے. I would like to call pre-primary students for a performance on Give Thanks to Allah. And the stars praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. سی اساتذہ اور والدین، السلام علیکم. آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے تعلیم اور آج کی صورتحال. تعلیم ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے. تعلیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. آج کا زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کی وجہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی نے دنیا کو چھوٹا اور آسان بنا دیا ہے. کیا آپ نے کمپیوٹر، موبائل فون یا ٹیبلٹ کا استعمال کیا ہے؟ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. آج ہم انٹرنیٹ کی مدد سے نئی چیزیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. دنیا کے ہر کونے کی معلومات ہمارے ہاتھ میں ہے. پیارے دوستو، اگر ہم تعلیم حاصل کریں، نئی ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. سائنسدان اور انجینئر، ڈاکٹر بن کر ہمیں نئی ایجادات کرنی ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم حاصل کرنا اور نئی ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آج کے دور میں ترقی ممکن نہیں. Arshad Khan Sahab, District Youth Congress Party, Gulbarga, to come on the stage, and I request Salim Ahmed Sahab to felicitate Arshad Khan Sahab. آپ لوگوں کو یہ 5 کپس دیتے اور 5 بالز دیتے جو کہ آپ لوگوں کو ایک ایک کپ نکالنا ہے اور ایک ساتھ بالز ڈالنا ہے. جو فرسٹ جس کا کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ونر. 1 2 3 اسٹارٹ. نیم آپ کا؟ میں ان کو آبزرو کری ماں. کی ہے ہمارے ارادوں کا ابھی امتحان باقی ہے.
ابھی تو ناپی ہے ہم نے تھوڑی مٹھی بھر زمین, ابھی تو ناپنے کے لیے پورا آسمان باقی ہے. I would like to call primary student for a play on importance of education. Listen, listen, listen. We are here to show the new way of life through education. Through education, we can change the world. Hello, how are you? I am good, thank you. How about you? I am good. Have you done your homework? Yes, I have done my homework by using Google. Oh, great. Even I have to complete my homework. See you in school. Bye. Bye. तू क्या कर रहा है? YouTube पर शो हो रहा. आज तू भी देख. कल स्कूल जा रहा है तू? नहीं, स्कूल जाके पढ़ लिख के क्या करना है? चल फिर ठीक है, दोनों दोस्त से मिलेंगे, फिर दोनों भाई खूब मजा करेंगे. His or her future is bright. But if a child is engaged in wrong things, the future of a child is in danger. The life of educated children are totally different. They are living good, have a good lifestyle, whereas the children who are uneducated are regretting today. So, it is a duty of a parents to engage a child in good things like reading stories, listening to stories, learning new things by using technology. ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی قرا سے ہوا تھا. Fruits and vegetables are a healthy part of our balanced diet and can provide many benefits. So let's know which fruit and vegetable gives us benefits. I would like to call pre-primary students for performance on fruit and vegetables. I am potato. I am rich in fiber and vitamin C. I am strawberry, rich in vitamin C. Assalamualaikum. My name is Nawaz Subhani. I am orange. I am rich in vitamin C. I am an apple. One apple a day keep doctor away. I am mango, rich in vitamin C. I am carrot. I am rich in vitamin A and B. I am tomato. I am rich in vitamin C, K and B. I am banana. I am rich in nutrients. Hi. I'd like to invite Muhammad Ali Urf MD Sahab, Government ex-Chairman ST. معزز سامعین، شرکا حضرات اور اس ڈائز پر تشریف فرما اہلیان محفل، ذمہ داران محلہ، سیاسی قائدین، سب سے پہلے میں اس اسکول کے سالانہ تقریب کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے اور صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
اس کے بعد مجھ ناچیز کو علم کے تعلق سے چند الفاظ کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. اس عوض میں میں ہمت افزائی کی گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ تمام تعریف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تیرا وجود ہے سارے جہاں کے لیے. دوستو، بزرگوں، یہ بڑی باعث فخر کی بات ہے. نہ صرف باعث فخر کی بات ہے ہم ضلع آباد والوں کے لیے یا گلبرگہ والوں کے لیے یا ہندوستان والوں کے لیے. علم کی افادیت کو دیکھتے ہوئے جناب محترم بانی اسکول یا مدرسہ جناب محمد سلیم چشتی صاحب، ان کے فرزندان نے جو یہ مشن کو جاری کیا ہے، اس کا اجر عظیم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے ہے. کیوں تو دنیا میں ہزاروں آئے چلے گئے، ہزاروں سال کی اس بڑی دنیا میں لاکھوں کروڑوں آئے اور چلے گئے. ہم بھی آئے ہیں، ایک دن چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ دور اندیشی سے سوچتے ہوئے زمانے دراز سے کچھ نیکوکار لوگ دنیا اور آخرت کو سوچتے ہیں. نہ راجاؤں کا راج رہا، نہ بادشاہوں کا تاج رہا، نہ راجاؤں کا راج رہا، نہ بادشاہوں کا تاج رہا. باقی اگر کوئی رہا تو ان کا صرف کارنامہ رہا. اس لیے چند لوگ اپنے عمر کی کسی پرواہ کیے بغیر، اپنے عمر کی کسی پرواہ کیے بغیر، دھوپ ہو یا چھاؤں، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر وقت اپنے مشن میں کامیاب، مشن میں ہماتن مصروف رہا کرتے ہیں. انہی چند لوگوں میں سے اس اسکول کے ذمہ داران اور معاون و مددگار جناب عبدالرحیم بمبئی سیٹھ صاحب، ان لوگوں کا شمار ہوئے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے زندگیوں میں خوشیاں نصیب، ڈھیر سارے خوشیاں نصیب کرے اور کامیابی میں برکت عطا کرے. میں علم کے تعلق سے زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں پر ہمارے کچھ سیاسی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام لینے کے لیے وقت نہیں ہے. کیونکہ مجھے صرف 5 منٹ کا موقع دیا گیا ہے، جس میں ہمارے محلے کے جواں قائد کارپوریٹر صاحب ساجد کلیانی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے. تو صرف علم کے تعلق سے چند جملے کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. جہالت سے فراست کی طرف لے جاتا ہے. علم انسان کو جہالت سے فراست کی طرف لے جاتا ہے. علم انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. علم انسان کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے. علم انسان کو حق اور باطل کی تمیز کراتا ہے. علم انسان کو حق اور باطل کی تمیز کراتا ہے. علم مومن کی معراج ہے. علم مومن کی معراج ہے. علم خدا اور رسول کی پہچان ہے. اس لیے محلے کے ایک شاعر سبیہ حیدر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے مجھے. انہوں نے کہا تھا، کہہ نہیں سکتا کوئی تہ دامہ ہے علم، کہہ نہیں سکتا کوئی تہ دامہ ہے علم، جانتی ہے اسے ساری دنیا
बहरे पे पाया है इल्म की जो हकीकत है, इल्म के तालीब की है, इल्म की जो हकीकत है वो इल्म के तालीब की है। ये दौलत दरवेश है न दौलत सुल्तान है इल्म। तो दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, इल्म एक समंदर है, हम जिसे हासिल करते हैं कतरे के बराबर है। इल्म के बगैर दुनिया उसकी अंधेरी है, वैरान है। भले हम कैसे भी हों, कुछ भी करें, लेकिन अपनी नस्लों को, अपने औलादों को ऐसे एक परफेक्ट और कामयाब स्कूलों में दाखला दिलाएं और अपने बच्चों को जो है ना तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। इल्म ही वो दौलत है जिसे कोई चुराया नहीं जा सकता और इस खजाने की कोई कीमत दे नहीं सकता। ये अनमोल जौहर और अनमोल कीमती है। इसलिए मैं अब आखिर में, अब ये अंग्रेजी स्कूल है, मुझे अंग्रेजी तो उतने फास्ट कहने नहीं आती, फिर भी मैं एक दो जुमले कहना चाहता हूँ। आई एम गुड इज ऑल अपीयर्स गुड, हम भले तो जग भले, आई एम गुड इज ऑल अपीयर्स गुड। तो इसलिए तो बच्चों को आज के दौर में अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत का होना ज़रूरी है। और वो बच्चों, तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो इल्म के मैदान में, ताकि दुनिया तुम्हें APJ अब्दुल कलाम के जैसे जो ना देखना शुरू करे, मौलाना अबुल कलाम जैसे लीडरों को जमाना जिसे याद करता है, उनको उन जैसे क्या है कामयाब बनने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ों का दारो मदार सिर्फ इल्म की बुनियाद पर है। एज वी लेबर सो शैल वी बी रिवार्डेड। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना सिला अल्लाह ताला हमको देने वाला है। बस इतना कहते हुए आखिर में बच्चों के शान में एक शेर अर्ज करते हुए मैं अपनी को जगह लेना चाहता हूँ। बच्चों, तवज्जो चाहता हूँ। इशरत के आसमां पे तुम चांद बन के महको, इशरत के आसमां पे तुम चांद बन के महको, जिस बाग में भी जाओ वहाँ फूल बन के महको। बस इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। For Kannada speech on the importance of education, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೈಮಾ ಮುಬಶ್ರಾ. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಬಿಳಿಯ ಹಾಲು ಇದ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞಾನದ ಕೀಲಿಕೈ ಇದ್ದಂತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सरवत साहब जो गुलबर्गा के नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सके हैं, तो एक मुख्तसर पैगाम भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि आपके तमाम हज़रात के सामने पढ़कर सुनाऊं। लिहाजा मैं वो पैगाम, उनके अल्फाज हैं वो लिख कर भेजे, वही पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल सलीम साहब चितापुरी ने पायनीर पब्लिक स्कूल गुलबर्गा के एनुअल डे के मौके पर मुझे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया था, लेकिन अचानक पेश आई मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हो सका। इस इज्जत अफजाई के लिए मैं सलीम अहमद चितापुरी और उनके फर्जंद हाफिज मोहम्मद अतीकुर रहमान उमरी का शुक्रगुजार हूँ। पायनीर पब्लिक स्कूल के एनुअल डे के मौके पर मैं स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, तलबा और औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुलबर्गा में स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो बहुत हैं, लेकिन अल-हिदाया इस्लामी इंटरनेशनल स्कूल और पायनीर पब्लिक स्कूल बामकसद तरीके से चलाए जा रहे हैं। असली तालीम के साथ दीनी और अखलाकी और मेयारी तालीम देना इन दोनों स्कूल्स के बुनियादी मकासद हैं। इल्म वही अच्छा जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। अल-हिदाया और पायनीर स्कूल में होने वाली मुख्तलिफ तालीमी मुजाहरों और अच्छे नताइज रिजल्ट से इन दोनों स्कूल्स के मेयार तालीम का पता चलता है।
اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اور ٹیچرز طلباء کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ پانیر پبلک اسکول سے مولانا محمد علی جوہر, مولانا ابوالکلام آزاد, ٹیپو سلطان, علامہ اقبال, ذاکر حسین, APJ عبدالکلام جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوں گی. بہت شکریہ. عزیز اللہ سرمد, جزاکم اللہ. بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زباں سے, یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہماری. کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے, کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. بھائی ہمارے بھائی ذرا میڈل بھی. Attention, power is love. جو پہلے اسکول سٹارٹ ہوا ہے, شاید میں سمجھتا ہوں یہ اینول فنکشن فرسٹ ایئر کا ہے, فرسٹ ایئر ہے. میرے کو یہاں پہ آنے کے بعد میں بچوں کا جو پروگرامس دیکھنے کے بعد میں بہت اچھا لگا, کیونکہ جو ایکٹیویٹیز بچے اسٹوڈنٹس نے جو کیا ہے بہت اچھا ہے. کیونکہ ٹیچرز بہت ایفرٹ کیے ہیں, کیونکہ چھوٹے معصوم بچے ہیں جو شاید میں سمجھتا ہوں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھاتے. اور مصباح نگر میں بھی ایک اسکول ہے الہدایت جو 6-7 سال سے چلا رہے ہیں. میں وہاں پہ بھی دیکھا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, اچھا ایکٹیویٹی وہاں بھی انگلش میڈیم کے ساتھ ہمارے یہ لینگویجز اردو عربی دینی تعلیم کو بھی توجہ دیتے ہیں. میں سلیم صاحب کا اور ان کے بیٹے کا حافظ صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ایریا میں جو ایک انگلش میڈیم کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے عربی اسکول عربی کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں, کیونکہ ضروری ہے انگلش کے ساتھ میں کلچرس ہمارے بچوں کو کیسا رہنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے, آگے فیوچر کیسا کرنا ہے, اس کو سمجھانے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ صاحب کا بہت بڑا رول ہے اسکول میں, کیونکہ کافی وقت دیتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پیرنٹس سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیے, اچھا لکھائیے, توجہ دیجیے, کیونکہ آج کل اسٹڈیز بھی امپورٹنٹ ہے. اب بہت سارے بچے ہیں جو ہمارے مس کے مل سے بھی پڑھ کے ایک IAS آفیسرز بنے ہیں, ڈاکٹرز بنے ہیں, انجینئرز بنے ہیں. میں تمام ہمارے بہنوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں, میری بھابھی بہن آنٹی جو بھی ہے, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو اچھا پڑھنے کے لیے توجہ دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اسکول کے لیے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسپورٹس میں بھی اور ایسے کلچرل ایکٹیویٹیز میں بھی بچوں کو آگے لائیے. کیونکہ پہلے کیا تھا, ہم جب چھوٹے تھے تب گراؤنڈس تھے بڑے بڑے اسکول کھیلنے کے لیے, ہم صبح گئے تو شام میں آتے تھے. اب ویسا نہیں ہے, بچوں کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے. موبائل سے تھوڑا ذرا دور رکھیے, بچوں کو ایکٹیویٹیز میں لائیے, کیونکہ پورا مائنڈ موبائل میں رکھا ہے. بچے کھانا بھی کھا رہے تو موبائل دینا پڑ رہا ہے ان کے ہاتھ میں. تھوڑا اوائڈ کریے موبائل سے بھی, اور اچھا پڑھنے کے لیے کریے. اور ایک صاحب میں سلیم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ اکثر پورے بچے میں سمجھتا ہوں رحمان کالونی کے ہیں, یہ یہاں پہ تمام رحمان کالونی کے غریب لوگ ہیں, ذرا فیس میں ذرا کنسیشن کریے, کیونکہ افورڈیبل نہیں ہے, کیونکہ روز کر کے کھانے والے لوگ ہیں یہاں پہ. کیونکہ پورا لیور سروس میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے ہاتھ پہ آیا ہے گیا ہے. اور بس اتنا ہے, میرے کو بولے نہیں آتا. MP صاحب کی جو عربی ہے ویسا نہیں بول سکتا, اور جو بھی ہے آپ کے سامنے بتایا ہوں. بس انشاءاللہ بچوں کا آپ کا فیوچر اچھا ہو. بس توجہ دیجیے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, اچھا پڑھے لکھے, اچھا بڑے بنے. اللہ حافظ. آپ نے ہمیں بھی مشورہ دیے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہم جو یہاں پر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہم جو تعلیم آپ 1-1 لاکھ روپے دے کر کے جو دیگر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو, وہی تعلیم یہاں پر ہم جو بھی قیمت جو بھی فیس کم سے کم فیس لے کر کے آپ کو جو یہاں وہ تعلیم دینے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے فرزند
मोहम्मद खलीलुर रहमान रात दिन इस काम में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने काम से कोई एक राय बराबर की भी झोल नहीं है उनके पास। हर चीज पे नजर रखते हुए अपने स्टाफ के साथ में बिल्कुल तालमेल के साथ, बिल्कुल लगन के साथ आप सुबह से देख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वक्त ठहर के सीधी तरीके से बात नहीं कर सकते, ऐसे अच्छे अच्छे मुजाहरे करे हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तो हम आपका मशवरा हमारे सर आंखों पे, लेकिन हम भी इसी बस्ती में रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फीस यहाँ ले रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग अपने तौर पे इसको अंदाजा कर सकते हैं कि भाई हम क्या फीस ले रहे हैं और कैसी मेहनत कर रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही साथ अभी दूसरे पैनल को मैं जहमत दूंगा। सबसे पहले मैं हमारे अब्दुल रहीम साहब में बॉम्बे स्टेट को और हमारे अब्दुल सलीम साहब सगरी को और हमारे साहिब राज अहमद साहब को, अफजल खान साहब को मैं स्टेज पे आने की जहमत दूंगा। वो आए, अब कुछ अपने हाथों से बच्चों को प्राइज दें। मैं इन चारों हजरात से गुजारिश करूंगा। ये सेकंड पैनल में बोलेंगे। काबिल मुबारकबाद सलीम चितापुरी साहब को। इन्होंने जो मेहनत की हमारे गरीब बच्चों को जो पढ़ाने के वास्ते हर एरिया में एक स्कूल खोल रहे हैं, मैं उनको और उनके बच्चों को काबिल मुबारकबाद देता हूँ। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कायम और दायम रखे और हमेशा इनके साथ देंगे। हम भी, हमारे जितने भी लोग हैं, तो कौन सी भी चीज़ रंधे सलीम साहब को कभी जरूरत पड़ी तो ये तमाम जितने भी चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं उनका साथ देंगे। हमारे पटेल साहब, मेरे को ख्वाजा पटेल अख्तूर साहब को मैं दूर से देखा नहीं उधर, एकदम याद आपको याद आया। उन्हें भी औकाफ के मेंबर हैं, अगर कुछ जरूरत है तो उनसे भी आप काम ले सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। पैनर इंग्लिश मीडियम स्कूल का एनुअल फंक्शन था और साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन भी था। बहुत अच्छा मॉडल्स बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं और एनुअल फंक्शन भी बहुत अच्छी तरह हुआ है। बच्चे पार्टिसिपेट अच्छा किए हैं और मैं साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ सलीम चितापुरी साहब को और उनके फर्जन को, जो कि एक गरीब एरिया में एक अच्छा सा स्कूल फॉर्म किए हैं इंग्लिश मीडियम के साथ ही साथ अरबी स्कूल भी है इसके साथ। मैं तमाम जो एरिया के हैं यहाँ पे एक बार स्कूल को आके देखिए, बच्चा अच्छा स्टूडेंट्स को अच्छा मोटिवेट करके, जैसे कि स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटी, कल्चर एक्टिविटीज़ में हो, वहाँ यहाँ पे ये कर रहे हैं। आप एक बार आके देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा वक्त दे रहे हैं सलीम साहब और उनके फर्जन, कि बच्चों को अच्छा ये करने के लिए, कैरियर फॉर्म करने के लिए, उनका टीम के लिए। आप तमाम लोगों को, व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, एरिया के जो लोग हैं, आप एक बार आके स्कूल को देख सकते हैं। आज रहमान कॉलोनी में पैनर स्कूल में हमको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। आज यहाँ पर एनुअल डे के मौके पर हमारे एमडी चितापुरी सलीम साहब का स्कूल है, यहाँ पर बच्चों का परफॉर्मेंस हम देखने के बाद बहुत खुशी और मसरत हुई है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन है तो सब है, क्योंकि आज का माहौल सिर्फ एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस दुनिया से पीछे ना रह सके, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन हमारे ख्वाजा अतनूर साहब और हमारे साजिद कल्याणी कॉर्पोरेटर नंबर 27 के, और हमारे यूथ कांग्रेस के अरशद खान साहब और हमारे राजमा साहब और रियाज पटेल साहब, इन तमाम लोगों ने शिरकत की थी। हम इसी के मौके पर चितापुरी सलीम साहब की फैमिली को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आज पॉइनियर पब्लिक स्कूल का एनुअल डे फंक्शन में शिरकत का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस टीचर्स ने उनको कराई थी, शानदार तरीके से उसको पेश किया। अलग अलग टॉपिक्स पे स्पीचेस किए गए, ग्रुप परफॉर्मेंस किए गए, और जितने भी मेहमान आए थे वो तमाम जो है ना अपने बातों को रखा। तमाम टीचर्स को और इसी तरीके से मैनेजमेंट को और स्कूल प्रिंसिपल
محمد خلیل الرحمان کو اور اسی طریقے سے اس اسکول کے پریزیڈنٹ جناب سلیم احمد چتاپوری کو اور مینجمنٹ کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ پہلا اینیول ڈے پروگرام تھا پائنیئر پبلک اسکول کی طرف سے آرگنائز کیا، اور بچوں نے بھی کافی محنت کی اور پیرنٹس نے بھی جو ہے نا کافی محنت کی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہے اور دن دگنی رات چگنی اس کو ترقی عطا فرمائے. اور جو بھی اس ایریے کے رحمان کالونی، ظفر آباد کراس ہے، مدینہ کالونی کے والدین اپنے بچوں کو ایک بہتر ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اسلامک ویلیوز کے ساتھ ایک بہتر پبلک اسکول کی تلاش کر رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول کی، تو وہ یہاں پر لا کر اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں. انشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا ان کے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دیا جائے گا. میرا نام منصور پٹیل ہے. میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں. میرے 2 بچے پائنیئر پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں. ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسری مہوش ترنم ہے. یہ اسکول کا اگر ریویو کے بارے میں بات کروں تو اسکول میں کافی اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے. یہاں کے جو ٹیچرز، پرنسپلس، جو بھی مینجمنٹ ہے کافی مطلب محنت کر رہے ہیں یہاں پہ. اور یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے صرف دین کا ہی نہیں، دین اور دنیا دونوں کا ایجوکیشن دیا جاتا ہے. باقی ایک اور چیز میں بتاؤں تو یہاں پہ جو ٹیکنالوجی بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ کافی اچھی طریقے کا ہے. اور یہاں پہ بچے جو ہے نا مطلب کافی ساری چیزیں یہاں پہ سیکھ رہے ہیں جو کہ ہم لوگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے کے جو اسکولس میں سکھاتے ہیں، وہاں پہ جو بچے پرفارم جو نہیں کر پاتے ہیں اس سے اچھا یہاں پہ بچے پرفارم کر رہے ہیں. تو میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح مطلب یہ اسکول کو سپورٹ کرے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن ادھر کروائے. میرا نام محمد اعجاز ہے. پینل پبلک اسکول میں میرا بیٹا MD نواز بلگر پڑھتا ہے. یہاں کے ایجوکیشن کے بارے میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت چیپ اینڈ بیسٹ میں ایجوکیشن، اچھا ایجوکیشن دے رہے ہیں یہ اسکول میں. اور میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ اب ایک جھاڑ لگاتے، ہم جھاڑ کو پانی کب تک ڈالتے ہیں؟ وہ لگے تک ڈالتے ہیں. اسی لیے ہمارے جو بچے LKG سے لے کر 5 کلاس تک جو رہتے ہیں، LKG سے لے کر 5ویں کلاس تک جو پڑھتے بچے، ان کو تھوڑا پیرنٹس موو کرنے کے بعد خود اپنے آپ موو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے پاپا تو ڈیوٹی چلے جاتے ہیں، زیادہ ٹائم بیٹے کو ماں سے ہی ملتا. ماں کا جو کام رہتا ہے بچے کو موو کرنے کا. اس لیے میں آپ جو بھی اسکول کے جو پیرنٹس ہیں بچے کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو عصر کے بعد جو ٹائم رہتا ہے اس ٹائم میں ان کو ہوم ورک کرنے کے لیے بولیے اور ان کو تھوڑا ٹائم دیے. تو اس بات بولنا میں یہ کرتا ہوں. I am Khalil Rahman, Principal Pioneer Public School. Today we celebrate our first annual day of Pioneer Public School. In that we have lot of performances which students have performed very well, and there was a science exhibition also. In that exhibition students performed and demonstrate their models pretty good and wonderfully. And I thank our chief guest who participated in the annual day and appreciate the student for doing great work and learning lot of things from this school. And we are open for next year admissions for 2025 and 2026. I request all the parents to visit our school and see our curriculum, what we are doing, how we are doing, and what education techniques we are using for students, like smart classes, how to use mobile for productivity, not for wasting time. We are implementing all these things, and more importantly, after till when the student will reach 5 standard or 6 standard, we will make them to develop any basic mobile application with coding languages. We are teaching them coding also for the future, so that they can easily understand how these mobiles work and what precautions we should take in a society to be safer side and to protect ourselves. Technology has benefits and flaws also, so we have to know about everything, how technology works, what benefits us and what doesn't, what will affect badly to us. So we have to be careful about that. For that we need to learn how these things work. So we are teaching students
in these basic classes, so that they can easily understand when they reach to higher educations like engineering, or they want to become a doctor. How can they use this technology to learn, not to waste time? I am teaching in Pioneers Public School, and today we have organized science exhibition and annual day celebration. For this we have been preparing for 1 month. So the function was alhamdulillah successful, and for next year we are still more preparing for more things, and we request you that please come and take admissions in our school, and your students, the future of students is more bright in the school, and inshallah we will prepare them for better future. मैं पायनियर्स पब्लिक स्कूल में वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जितना पॉसिबल हो सक रहा बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारा फंक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके लिए हम बहुत मेहनत भी किए हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छा रेडी करने की कोशिश किए हैं। लास्ट 1 मंथ से हम लोग इसके लिए जो भी हमारे से पॉसिबल हो सकता है कर रहे थे। एग्जीबिशन प्लस एनुअल डे, ये दोनों की तैयारियां हम मिलकर कर रहे थे, तो जितना अपनी तरीके से हम कर सकते थे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तालीम के भी हम जो लास्ट अब 8-9 मंथ से स्कूल चल रहा है हमारा 8वां महीने से, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का हम एक इरादा किए हैं। ये एकेडमिक के साथ साथ अरबिक इस्लामिक तालीम पर भी, ऐसा नहीं है मतलब इस्लामिक तालीम बोले तो छोटे छोटे जो भी रेगुलर हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं, बड़ों से के साथ बच्चों को कैसे पेश आना है, और हमारे माँ बाप की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमारे पड़ोसियों का क्या हमारे ऊपर हक है, इन चीज़ों के भी लेकर हम चलते हैं। बच्चों को तमीज़, डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें भी हम सिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों से क्या है, हमारा वादा है कि हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आइए और हमारे स्कूल को विजिट कीजिए, भी जो भी इंटरेस्टेड है, मैं यही कहूँ। ಪೈನಿಯರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತೇವೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ। आज यहाँ पायनियर पब्लिक स्कूल में यानी जाफराबाद क्रॉस, मिसबा नगर, MS की मिल, मोहम्मदी कॉलोनी में एक हमारे स्कूल का एनुअल डे फंक्शन हमने यहाँ पर अरेंज किए थे। हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे पास इस साल हम स्कूल ओपन करे हैं और इतना कामयाब हमारा एनुअल डे फंक्शन हुआ है, और पेरेंट्स का भी हमारे भरपूर हमें सपोर्ट मिला है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का भी हमें पूरा ताउन, पूरा सपोर्ट मिला। और साथ ही साथ इस एरिया के कारपोरेटर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और मेहमान जो मोजिज़िन इस एरिया के लोग हैं, और वो आकर के हमारी हिम्मत अफजाई किए, हमें हमारे काम को सराहा। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ मैं एक मिनट में मैं आपकी बात रखना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि हमने यहाँ पर पायनियर पब्लिक स्कूल के नाम से इस साल ओपन किया है, और वो हमारा मकसद, हम कौम को एजुकेट देखना चाहते हैं। आने वाली नस्ल हमारी एजुकेट हो, हमारी नस्ल तालीम से दूर ना हो, हमारी नस्ल बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाली हो, आने वाली नस्ल अपने खुदा को पहचानने वाली हो, अपने अल्लाह को पहचान करके, अपने रसूल को पहचान करके अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली हो। इस मकसद के तहत में हमने यहाँ पर स्कूल खोला है, और बिल्कुल ही यानी कम बजट में मैं बार बार तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार हमारे स्कूल को आइए, एक बार विजिट कीजिए, देखिए कि भाई हम लोग कितने कम बजट में और कैसी मेहनत कर रहे हैं और कैसी तालीम बच्चों को दे रहे हैं। आप खुद देख करके अंदाज़ा क़ायम कीजिए कि हमारा काम आपके लिए सराहना है या नहीं है। आप देख करके आप फैसला कीजिए। और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े स्कूल में तो हम
अपने बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे स्कूलों में जहाँ पर बिल्कुल लगन के साथ में कम फीस में बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, आप ऐसे स्कूल को विजिट कीजिए। हम चाहते हैं, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप आइए, आप देखिए, आप हमारे स्कूल को एक बार तशरीफ लाइए, लाकर देखिए कि भाई यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है वो तालीम हमारे बच्चों के हक़ में बेहतर है या नहीं है। आप खुद फैसला कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यानी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आइए, एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप ज़रूर तशरीफ लाइए। उसके बाद फिर आप फैसला कीजिए कि आप किस स्कूल में दाखिला कराना है। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार इंक्वायरी के तौर पे आप आइए, सिर्फ इंक्वायरी के तौर पे आप एक बार विजिट कीजिए हमारे स्कूल को, इंक्वायरी के तौर पे। आप इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा स्कूल वाकई जैसा हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम कम बजट में अच्छी तालीम जो देने के जज्बे से हम काम कर रहे हैं, वो हम अपनी बात में कहाँ तक खरे हैं या नहीं है आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में दाखिला कराने से पहले, एडमिशन कराने से पहले एक बार हमारे स्कूल को विजिट कीजिए। देखिए, मैं मेहमान खुसूसी जो आए थे आकर के हमारा साइंस एग्जीबिशन का ओपनिंग करे, वो खुद मुजाहरा भी करे, देखे जो बच्चे उनके सामने जो मुजाहरे करे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चा नर्सरी में है, जो बच्चा LKG में है, UKG में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वैसे बच्चे जो मॉडल्स बना के उनके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बात हमारे आए हुए गेस्ट को इतनी पसंद आई, जो बात आप कह रहे हैं बार बार वीडियो में, वो बात बिल्कुल हकीकत में आपकी बात सही है। हम भी अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराएंगे, यह आश्वासन हमें उनके मुंह से सुनने को मिला।